guys, welcome to my vlog. Once again, this is Archie Dolores channel. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell for our channel. Hello, amigo. Amiga. Mga taga-ibabaw niya, mga silingan. Archie Dolores channel sa YouTube channel. Archie Dolores sa Facebook, guys. Archie Cute 73 sa Instagram. Please subscribe. Hello. See you there, guys, in our live stream in a few minutes. If I got the live stream. Suya on dito tayo. Hello, Miss Beautiful. Hello. Di ba ta? Terus main Kaya na bata. Kanang isa kayo, murag sipat. Hello, Miss Sipat. Si Patok. Papalo, guys, sa Facebook, Archie Dolores. Palo, just Palo yan. bilangin no. Sa YouTube, Archie Dolores channel. Shout out niya. Shout out sa tanan rin yung mga nagsakay sa jeep. Bukod pero sigo mi, guys. Murag sila pa. Kayo, sardinas. Sardinas. O mga gwapa mo din mga Cebuana, guys. Ako rin may maot na. Tinuod na. Shout out sa mga maot. Dagan mo, be. Ang mga gwapa nagtakilit-takilit. Pag sa kamera. Guys, para sa tingin. Hello. Ipos na to ni sa YouTube, guys. Andin. Subscribe na mo, guys. Subscribe naman. Hi, ma'am gwapa. Hindi, ayaw lang po. Bigyan ko yan. Okay. Please subscribe. Enjoy the pitaw kay Sipat. Murag okay din. Shout out kay mo palangga sa pangalan ni mo palangga. Oh, nagtago lang isa. Ang amigo nga gwapo. Tara. At pindot-pindot siyang cellphone. Focus mo nungay. Kaya nakatapad og chicks. Chick boy, gini akong amigo. Gawin ako ba? Please subscribe, ma'am. Thank you. Archie Dolores channel sa YouTube channel, ma'am. Hello, amigo. Wala pa yung bagong sakay, guys. Oh. Shout out sa pinagtag ko, guys, na di pinagkana. Parang ako lang. Sa kalam. Hey, ma'am, subscribe. Archie Dolores channel sa YouTube channel. Alino? Ito si ma'am. Medyo. Ayan niya na 20. Bukasap kayo. Si Piang. Saan Piang mo? Ako ang amigo nga chick boy, guys. Tapos, guys, sa cellphone. Hi, chick. Kasi hi, chick. Amigo. Smile po din, amigo. Katapad siya, guwapa, guys. Focus, guys, sa cellphone, guys. Ako, focus sa gusto ng paamaw. Yan tayo, mga lalabs. Thank you very much for watching. Shout out to Ronix One, Boy Tapang Karaw, brother. See you soon. Parang si Patong, guys, oh. Shout out mo, Miss si Patong, si pangalan mo. Mag-comment ka to sa video ko, tapos mo nila akong shout out. Bye, guys. See you in the next video.
Please like, share, and subscribe. And hit the notification bell. Ano po to? Ano po?